capítulo 088. Chapter 2 of the Neptunian Radio. I'm your Road boy trip. Lou Mordana, and this is Supraterran. Right here, out in the highway. It's very beautiful. We're on our way to Hermosillo. We're gonna party in the desert. Yeah. But we're spitting some facts out here Yeah. about life itself while fueling the creativity. Hell yeah. Supraterran was talking to me about how you need to anytime you feel that you don't want to do something, that's when you have to do something. Or you don't, at least unless you feel like it. The times are perfect and there is no specific or given time in which you have to do or do things. As long as you feel like it and you want to do it, that's the right time to do it. Yeah, boy. Yeah, man. Talking about the right time to do it. Do you wanna go to a karaoke bar tonight? If nothing good happens, like plan B. Yeah. That sounds like a Like, good plan, bro. If we don't find some cute girls. If there are no developments in the ruin. In the ruin. We're gonna eat some food and hear some music at the ruin. Oh. ¿Cómo? Hablar en español, fuck this shit. Sí, güey. Or should we keep talking in English? Conforme vaya, necesitamos un público bilingüe. You're Pero hay un right. buen campo de acción para desarrollar en nuestra propia tierra. Y la carretera es un buen lugar para descargar todas tus ideas y dejar que las ideas fluyan. Porque no hay nada que te esté distrayendo, solo eres tú y el camino. Y si vienes con un compa, como es mi caso, fluye mejor y no te estás distrayendo con outputs externos. Hey. Así que un camino recto de una ciudad a otra es la mejor travesía para descargar lo que está en tu mente y compartirlo con la comunidad. Es como una meditación perfecta, ¿no? O sea, porque te vas concentrando nomás en la línea. Así es. Te subes a la línea. Y más si vas acompañado de unos buenos beats y una vista como esta. Because it's fucking beautiful, man. Se ve bien chingón. Güey, ya deberían actualizar esta madre para que te deje grabar cambiar con la cámara a medio video. Ya sé, qué mal. Qué mal pedo. We're waiting for that update, Apple. Terrible. Shout out to Apple. Those guys are bitches. Qué bueno. It's all about them tunes. Check yourself before you wreck yourself. Big dicks in your ass is bad for your health. ¿Crees que se escuche? No lo sé. Pero a ver, ahorita.